So, how's everyone doing today? Takže dobré ráno, ako sa máte? Everyone doing okay? Excellent. Ste v pohode? All right, so I wanted to say a few words this morning on the topic of contentment. Takže dnes ráno by som chcel povedať pár slov ohľadom naplnenia spokojnosti. So we've reached more or less the middle part of the retreat. Takže sme sa dostali takmer do polovice tohto zásedu. And usually around this time in a retreat, the sort of the immediate memories and concerns and hectic thoughts from before the retreat have started to settle down. A zvyčajne v tejto časti toho zásedu sa začínajú usádzať tie myšlienky z predchádzajúcich zásedov. Or they haven't. Alebo sa ešte neusádzajú. So if they haven't, if you're feeling just as chaotic now as you were when you started the retreat, then you have all of my sympathy. A ak sa ešte myšlienky neusadili a cítite sa stále tak v takom istom chaose ako na začiatku, tak s vami súcitím. Because it's hard. Lebo je to ťažké. It's hard to just sit with your own mind day after day and just know how chaotic it is. Je ťažké sedieť so svojou myslou deň za dňom a uvidieť, aká je vlastne chaotická. And it's hard because the practice that we do here, when we're doing a meditation retreat, the practice is so pure and so powerful that if this isn't going to work, what is? A je to ťažké aj z toho dôvodu, že tá meditácia, ktorú tu robíme, je taká mocná, taká silná a ak toto už nemá fungovať, tak čo potom by mohlo fungovať? Like seriously, how much more do you have to give up? Čoho všetkého sa ešte musíme teda vzdať? So if let's say you're feeling now, then it's okay. It's a very reasonable thing to be feeling. Takže ak sa nejako takto práve teraz cítite, tak vedzte, že je to v poriadku, že máte preto všetky dôvody. But don't give up. Ale aj tak sa nevzdávajte. Just keep going. Pokračujte v práci. It'll get better. Zlepší sa to. Probably. Pravdepodobne. Eventually. Postupne nakoniec. So this practice does work. It is effective, but it takes time. Takže áno, táto prax funguje, je efektívna, ale chce to svoj čas. The good news is that the more struggles you have, then the more wisdom you will come out of this with. A dobrá správa je tá, že čím viac sa s tým trápite, tak tým väčšiu múdrosť vám to nakoniec prinesie. Which I realize is not a whole lot of solace while you're in the middle of those struggles. Čo som si uvedomil, že asi nie je až také úplne nápomocné, pokiaľ ste v strede toho boja, z tých ťažkostí. But what if your mind has become peaceful and you are feeling very good and calm and happy now? Ale čo, ak sa tá vaša myseľ naozaj upokojila a teraz sa cítite taký šťastný, spokojný, pokojný? So then there's a number of temptations. Potom v takomto prípade je tam určité množstvo takých lákadiel. And sometimes we're tempted to then slack off. Well, I've got this far, my mind's feeling peaceful, so I don't really have to try so hard anymore. Niekedy nás to láka k tomu trošku poľaviť, že tá moja myseľ už je pokojná, už sa cítim fajn, tak už nemusím tak tvrdo pracovať. Or perhaps we might start to be worrying that we're in the middle of the retreat, so the end of the retreat is coming up soon. Alebo si možno začneme robiť starosti, že už sme v strede zásedu, takže za chvíľu to už skončí. So I better try twice as hard. Tak možno by som sa mal snažiť ešte dvakrát tak usilovne. So this is just restlessness. A toto je vlastne len nepokoj. So really, if your mind has become peaceful, then rejoice in that. Takže naozaj, ak sa tá vaša myseľ doteraz teda upokojila, tak sa z toho tešte, užívajte si to. How do we rejoice in that?
A ako sa z toho môžeme tešiť? Do we say, wow, I must be such a good meditator because I've come here and I've done everything right and here's the results. I'm really doing great. Tešíme sa z toho tým spôsobom, že si poviem, že ja som taký super meditujúci, lebo som pracoval usilovne, všetko som splnil správne a dostal som sa až do tohto stavu. Perhaps not. Asi nie. Instead, we should celebrate it by saying it's amazing how powerful the Buddha's path is. Mali by sme namiesto toho to oslavovať slovami wow, aká úžasne mocná a silná je táto Buddhova cesta. How much gratitude and how much of a blessing it's been for me to be able to practice this path. A aké požehnanie to je, ako vďačný môžem byť za to, že mám možnosť praktikovať túto cestu. And so even though I've only been able to put the path into practice in a small degree so far, still I can already see these results. A hoci som len do malej miery vlastne uplatnil alebo praktikoval túto cestu, tak už vidím také úžasné výsledky. And so the hardest thing at this point is just to do the easiest thing. A tak to najťažšie v tomto bode je práve urobiť tú najľahšiu vec. Don't do anything. Nerobiť nič. Ajahn Chah used to say you have to reach a point in your practice where you don't go forward, you don't go back, and you don't stand still. Musíte sa dostať do takého bodu v tej praxi, kde nejdete ani dozadu, ani dopredu a nezostávate ani nehybný. So if you go forward, then you're pushing from restlessness. Ak chcete ísť dopredu, tak tlačíte a je to vlastne nepokoj. If you go back, then you're backsliding from laziness. Ak sa akoby vraciate späť, tak je to kvôli lenivosti. And if you stand still, then your practice becomes stiff and fossilized and lifeless. Ak zostanete v tichu, nehybnosti, tak sa tá vaša prax tak stvrdne, skamenie. Because you do the same thing that you did yesterday, but it's not the same. A robíte to isté, čo ste robili včera, ale nie je to to isté. I'll give you an example. Dám vám príklad. Once I was doing a retreat when I was in Perth. In where? In Perth, at Adžan Monastery. Okay. Raz som bol na zásade v Perte. And one day, I've been just meditating all day, every day, but one day I decided to go for a walk in the forest. Každý deň som celý deň meditoval a jedného dňa som sa rozhodol ísť na prechádzku do lesa. And as I was walking through the forest, I happened to come across a very nice clearing. A ako som kráčal tým lesom, tak som sa ocitol na takej peknej čistinke. And there was a fallen tree there and wildflowers around. Bol tam spadnutý strom a rastli tam krásne divoké kvety. And I sat on the fallen tree and I had a very nice meditation. Sadol som si na ten spadnutý strom a mal som krásnu meditáciu. Then I went back and continued my practice. A potom som sa vrátil naspäť a pokračoval som v praxi. And the next day I thought to myself, that was nice of that fallen tree. Maybe I should go back there and meditate again. A na druhý deň som si povedal, na tom, to bolo krásne, tá meditka na tom spadnutom strome, možno by som tam mal ísť a urobiť to tak znovu. So that's what I did. Tak som to urobil. But then I had a terrible meditation. Ale mal som otrasnú meditáciu. Because it wasn't about being at the fallen tree. Lebo to nebolo v skutočnosti o tom, že som sedel na spadnutom strome. But it was about the fact that on that day, I had listened to myself and I knew, it's time to go for a walk, time to do something different. And I'd been a bit spontaneous and I'd tried something a bit new that I hadn't done for the last few days. And that was what put me in that space where I could have a good meditation. Tá dobrá meditácia bola výsledkom skôr toho, že som v ten deň vypočul sám seba a nasledoval som ten svoj pocit, že chcem urobiť niečo možno trochu iné, než som robil posledné dni a to vlastne prispelo k tej príjemnej meditácii.
So if your meditation is going well, then you need to keep on doing the same thing you were doing before. Takže ak tá meditácia postupuje dobre, tak treba pokračovať v robení tých vecí, ktoré ste robili dovtedy. But you can't keep doing the same thing as you did before. Ale zároveň nemôžete robiť stále to isté, ako ste robili. Because you've changed. Lebo ste sa už zmenili. Because you've now been through those experiences that you hadn't been through before. Lebo teraz už máte za sebou tie zážitky, tie skúsenosti, ktoré ste predtým nemali. So the solution to this problem is very simple. A tak riešenie tohto problému je veľmi jednoduché. Meditation is impossible. Meditácia je nemožná. So just do it anyway. A tak to robte tak či tak. Because you'll never work all these things out. Lebo aj tak nikdy to celé nevyriešite. And you'll never find the right way to practice. A nikdy nenájdete tú najsprávnejšiu cestu, ako praktikovať. And if you do find the right way, then by the time you found it, it's already become the wrong way. A ak aj nájdete tú správnu cestu, tak dokiaľ ju nájdete, tak už sa stane vlastne nesprávnou cestou. And that's what mindfulness really is. A o tomto naozaj všímavosť je. Because if you're mindful, then you're alive to the present. Lebo ak ste všímaví, tak ste vlastne živo prítomní v tej prítomnosti. And you're listening to the present. A počúvate tú prítomnosť. And your practice comes out of a response to the present. A tá vaša prax vychádza z odpovede na ten daný prítomný okamih. And because that present is never repeated, then your practice can never be repeated. A keďže tá prítomnosť sa nikdy neopakuje, tak ani tá vaša prax sa nikdy neopakuje. So we be content. Takže buďme spokojní, naplnení. If our practice is going bad, we're content with that. Aj keď tá prax ide zle, tak sme s tým spokojní. If our practice is going well, we're content with that. Ak prax ide dobre, tak sme spokojní aj s tým. If we know what we're doing, we're content with that. Ak vieme, čo robíme, tak sme spokojní, naplnení aj tým. If we're confused and lost, then we're content with that. Ak sme zmetení, stratení, tak aj s tým sme spokojní. And if meditation is impossible, then we'll do it anyway. A ak meditácia nie je možná, tak ju aj tak budeme robiť. Why not? Prečo nie? What else have we got to do? Čo iné by sme mali robiť? So we do what is impossible every day. Takže každý deň robíme to, čo je nemožné. And when we do that, what we are doing is that we are living on that bleeding edge of experience. A keď to robíme, tak žijeme vlastne na tej hranici, na tom pokraji skúsenosti, zážitku. And we are living in a state of perpetual surprise and wonder. A stále žijeme v tom stave prekvapenia a úžasu. Because every moment that we experience is completely unprecedented. Pretože každý moment, ktorý zažívame, je úplne nový, nepredpovedateľný. And that openness and that aliveness to the present is what brings our mind to be sharp and aware. A práve táto otvorenosť a táto živosť voči tej prítomnosti je to, čo robí našu myseľ takou ostrou a vnímavou, uvedomelou.